رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحاضرين وفي الحاضرات في هذا المسجد المبارك مسجد أجون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب وأن يتولى برحمته وبجوده وكرمه من كان سبب في هذا الاجتماع وفي هذه الأمسية، في إقامة هذه الأمسية المباركة، وعلى رأسهم مدير هذا المسجد أو مدير هذا الاجتماع كياي زامع. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيه وفي جميع الأساتذة والحبايب، على رأسهم الحبيب حسين بعبود، الحبيب الشيخ بعبود، جميع الحبايب، جميع المشايخ. نسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم جميعا. Beliau mengawali dengan pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penutup para nabi-nabi yang ada dan juga sebagai Habibi Rabbil Alamin, kekasih daripada Allah yang menguasai daripada alam semesta. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya sekalian, para hadirin dan juga para hadirat yang hadir pada malam hari ini dan yang hadir pada masjid yang mulia ini, Masjid Agung, terutama daripada yang menjadi sebab kumpulnya kita pada malam hari ini, para panitia, khususnya beliau Kiai Zami' Khudda Walisam, dan juga para habaib yang hadir, Habib Husain bin Mustafa Ba'abud, dan juga seluruh para habaib dan juga seluruh para kiai yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. ولنقف نحن وإياكم مع آية عظيمة. هذه الآية تناسب هذا المقام الذي نحن بصدده، وهو 10 ذي الحجة وما يأتينا من يوم النحر، اليوم العظيم الذي قد ربما سماه بعض العلماء أنه يوم الحج الأكبر على ما جاء في بعض الروايات. قال سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فيقول ابن عباس رضي الله عليه: هذه الأيام المعلومات هي أيام 10 ذي الحجة، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. هذه الأيام هي أيام 10 ذي الحجة. ثم قال سبحانه وتعالى عن الأضحية: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أي ندبنا الشارع الكريم إلى أن نضحي، وبين لنا أو رخص للمؤمنين، لأنه كان من قبل لا يجوز للمؤمن أو للمسلم أن يأكل شيء من أضحيته، ثم رخص له فقال سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Beliau mengatakan bahwasannya mengingatkan pada malam hari ini sebuah ayat agung dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ini berkenaan dengan sebuah nama, sebuah kaitan hari, yaitu yang disebut dengan Yaum Hajjil Akbar, hari haji yang besar, hari haji yang besar, yang dimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman: liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am
Fakulu minha wa at'imu al-ba'isal faqir. Di dalam ayat ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bagaimana beragam yang sangat luar biasa tentang perintah untuk kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat. Ayyam ma'lumat yang disebutkan di dalam ayat ini adalah Ashr min Dzulhijjah, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah yang kita pada malam hari ini. Dan di dalam ayat ini juga diterangkan ala ma razaqahu min bahimatil an'am. Di sini menunjukkan tentang bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan satu ibadah yang paling mulia yang dilaksanakan pada hari nahar, yaitu tentang ibadah al-udhiyah. Kemudian di dalam ayat ini juga ada menerangkan fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Ada pada hari-hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, menjadikan hari-hari ini untuk kemudian dijadikan sebagai hari-hari untuk hari-hari makan. Hari-hari makan yaitu yang dilaksanakan pada hari setelah daripada hari raya. Karena di zaman dahulu sebelumnya itu tidak diperbolehkan, di dalam syariat ini tidak diperbolehkan untuk makan pada hari-hari tersebut. فهذه الأيام المباركة التي نحن الآن فيها من أعظم الأيام، وقد بين الحبيب صلى الله عليه وصحبه وسلم فضل هذه الأيام فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام، أي 10 ذي الحجة. قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. Hari-hari ini adalah hari-hari yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan, yang di mana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat beliau bersabda, "Ma min ayyamin", tidak ada satu hari yang al-amalu saleh, amal saleh, tidak ada satu hari dan juga satu amal saleh yang dikerjakan pada hari itu, pada hari-hari yang mulia ini, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada min hadhil ayyamil 10, daripada 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah ini. Hari yang paling dicintai oleh Allah. Amal saleh yang di dalamnya adalah satu amal saleh yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi mengatakan ini kepada para sahabat, di antara mereka bertanya kepada Nabi, apakah kemudian mengalahkan daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan, walal jihad fisabilillah. Walaupun jihad di jalan Allah, walaupun perang, tidak lebih besar, tidak lebih dicintai daripada amal, ya, yang lebih besar daripada amal saleh yang dilakukan pada hari-hari 10 pertama pada bulan Dzulhijjah. Tapi Nabi mengatakan illa rajulun, kecuali seseorang yang kharaja bi nafsihi wa malih, dia itu keluar dengan membawa jiwa dan raganya dia membawa segenap hartanya untuk menuju ke medan laga peperangan, lalu kemudian dia tidak kembali, falam yarji bidzalika min dzalika bisyai, dia tidak keluar, tidak kembali
daripada medan laga peperangan itu membawa apapun. Artinya dia menjadi orang yang hartanya hilang, bahkan nyawanya pun juga melayang, mati di jalan Allah. Ini baru lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi tidak seperti itu, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah yang melebihi amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari ini. ونجد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يشير إلى كافة الأعمال الصالحة المندرجة تحت العبادة، تحت مفهوم العبادة، من ذكر، من صلاة، من تسبيح، من تحميد، من تكبير، من تهليل، من قراءة قرآن، من صلاة في جوف الليل، من صيام، من صدقة، من إحسان إلى يتامى ومساكين، إلى غير ذلك من أنواع العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. Dari sini ada sebuah petunjuk dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa amal soleh yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak terbatas dengan apapun, akan tetapi kafatil a'mal as-salihah, semua amal-amal yang ketika dilakukan menjadi satu amal yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu daripada zikir, tahlil, tasbih, puasa, membaca Al-Qur'an, salat di pertengahan malamnya, atau berbuat baik kepada anak yatim dan lain sebagainya. Semuanya ini adalah nilai amal saleh yang ketika dilakukan pada hari-hari yang mulia ini akan menjadikan cintanya Allah Subhanahu wa taala, amal itu paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. وبالخصوص صوم يوم عرفة فهو من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، أيام العشر. وقد ربما يذكر بعض الفقهاء أو بعض العلماء صيام العشر من ذي الحجة، فهو من باب التغليب أو سنة الصيام للأيام الأول من عشر ذي الحجة أو العشر الأول من ذي الحجة، فهو من باب التغليب، وإلا هي 9 الأيام فقط، وإلا فاليوم العاشر لا يجوز صومه لأنه يوم عيد الأضحى المبارك الذي يحرم صيامه. فصيام يوم عرفة من الأمور التي ينبغي على كل مؤمن ألا يفرط في صيام هذا اليوم، لما فيه من الأجر العظيم، لما فيه من الخير الكبير، لما فيه من السعادة لمن ابتغى السعادة، لما فيه من المغفرة لمن ابتغى المغفرة، لما فيه من تكفير الذنوب لمن ابتغى تكفير الذنوب. ففي هذا اليوم جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كما جاءت الروايات المتعددة أو المختلفة، وكلها تصب في مفهوم واحد، وهو أن الله سبحانه وتعالى يكفر ذنوب عامين، العام الذي مضى والعام الذي سيأتي. في صيام السنة التي قبله والسنة التي أو مغفرة الذنوب السنة التي قبله والسنة التي بعده، مغفرة عظيمة، أجر كبير، فلا يفوتك بشهوة نفس من أكل أو طعام أو شراب أو جماع إلى غير ذلك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل بما يرضيه عنا سبحانه وتعالى. Dzul Hijjah ini kalau dipraktekkan sebenarnya masuk kepada perkara yang haram, karena tidak ada puasa 10 pertama Dzul Hijjah, itu tidak ada. Ini hanya sekedar taglib, sekedar karena sudah masyhur begitu, mengalahkan, mendominasi, seakan-akan kemuliaan 10 pertama Dzul Hijjah termasuk di dalamnya dimasukkan puasa. Padahal kalau seandainya kita berpuasa pada 10 pertama bulan Dzul Hijjah itu, kita akan berpuasa pada hari raya, yaitu pada hari Idul Adha, dan itu hukumnya adalah haram dan sekaligus tidak sah. Kemudian kenapa disebutkan itu? Karena didominasi, ya, seperti itu. Jangan melupakan daripada keutamaan yang Allah berikan pada nilai-nilai ibadah, di antaranya puasa pada hari-hari tersebut, terutama puasa Arafah.
Ini adalah bagi seseorang yang memiliki, yang menginginkan untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang menginginkan untuk mendapatkan sa'adah, keberuntungan. Ini hanya bagi orang yang pengen mendapatkan keberuntungan. Lalu ada seandainya orang yang pengen mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, ini ada waktunya. Ini hanya khusus bagi mereka yang menginginkan maghfirah, bagi mereka yang memiliki dosa dan menginginkan untuk dosanya diampuni oleh Allah, maka dia hendaknya untuk mengambil kemanfaatan pada hari-hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam puasa Arafah ini, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari kita berpuasa, maka Nabi menjanjikan yukaffirudz dzunuba sanah, allati qablah wa sanah allati ba'dah. Itu dapat mengampuni dosa. Satu hari kita berpuasa diampuni dosa 2 tahun para jamaah. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Setelah 1 tahun sebelum Arafah, 1 tahun setelah Arafah yang kita puasa. Ini merupakan satu nikmat yang karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, berikan petunjuk bagi kita semua, kekuatan untuk dapat melaksanakan ini semuanya. وفي هذه الأيام أيام 10 ذي الحجة من أعظم الأيام يوم النحر، قد يسمى يوم الحج الأكبر لما يقوم به الحج من أعمال أو من أكثر الأعمال التي هي من أركان أو من واجبات الحج، من رمي للجمرة العقبة الكبرى، ومن طواف الإفاضة، ومن سعي، ومن حلق، ومن ذبح إلى غير ذلك، وكلها تكون في هذا اليوم المبارك. فيرى البعض من العلماء أنه يوم الحج الأكبر هو يوم يوم النحر، يوم عيد الأضحى المبارك. هذا اليوم هو من أفضل الأيام ومن أعظم الأيام، وأيضا يستحب فيه إهراق الدماء، أي ذبح الأضحية. به الإمام الترمذي ما عمل آدمي يوم النحر من عمل أحب إلى الله من إهراق الدماء، أي من ذبح الأضحية، من أفضل الأعمال التي يقوم بها المؤمن، والتي ينبغي على المؤمن أن يعظمها، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Di sini ada satu hari-hari yang besar di dalam bulan, min a'dhamil ayyam, paling mulianya hari juga di sini, yaitu adalah hari Nahar. Bagaimana hari Nahar itu adalah hari raya bagi Aidul Muslimin, bagi orang-orang Islam. Yang tadi sudah kita singgung bahwasanya sebagian ulama menyebutkan bahwa makna daripada Al-Hajjul Akbar adalah Idul Adha, adalah Yaumun Nahar, adalah tanggal 10 pada bulan Dzul Hijjah. Kenapa? Karena berkumpul semua amaliyah yang banyak yang dilakukan oleh para hujjah. Dalam satu riwayat beliau bersabda, ma amila adamiyun, tidaklah melakukan satu pengamalan seorang anak Adam yauman nahri, pada hari Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzul Hijjah, satu amalan yang ahab ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min ihraqid dam, yang melebihi daripada menumpahkan darah, yaitu berkurban. Karena berkurban ini adalah merupakan daripada mengagungkan daripada syariat atau syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan daripada tanda seseorang itu memiliki ketakwaan hati dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yang ketika kita memahami ini,
merupakan kita harus menjadi seorang yang dapat mengagungkan mengagungkan ibadah tersebut. Apa itu? Ihra gedam, yaitu menumpahkan darah. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa orang yang mengagungkan daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan sebuah tanda bahwa dia memiliki ketakwaan di dalam hatinya. وقد ذكر سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر أي صلي صلاة عيد الأضحى كما يرى الكثير من المفسرين ثم انحر الأضحية. ولذا يرى بعضهم أن سنة أن القيام بالسنة على أتمها هو أن تتابع بالصلاة النحر مباشرة ولا تتأخر إلى اليوم الثاني أو بل بعد الصلاة مباشرة تقوم بالنحر كما جاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام البخاري في كتاب الأضحية، أي أنه قال عليه الصلاة والسلام أن من ضحى أو من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فالقيام بالأضحية مباشرة أو بذبح الأضحية مباشرة بعد الصلاة من أفضل ما يقوم به المسلم في أضحيته، أو هي من السنن التي يرغب الشارع الكريم إلى فعلها. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Di sini yang dibahas adalah fasholli lirabbika wanhar. Setelah Allah mengatakan sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli, maka sholatlah kamu untuk Tuhan kamu. Wanhar, lalu sembelihlah. Menurut daripada ahli tafsir, ulama tafsir yang banyak di antara pendapat mereka itu, fasholli di sini dimaknai dengan sholat Idul Adha. Dari sini nilai sholat Idul Adha itu sendiri lebih utama daripada sholat Idul Fitri ya, karena ada dalil dalam Al-Quran langsung ini. Wanhar, kemudian ada perintah setelah sholat Idul Adha yaitu wanhar, yaitu sembelihlah kurban. Sembelihlah kurban. Perintahnya di sini adalah menyembelih. Dan di sini menunjukkan bahwasannya paling bagusnya seseorang ketika menginginkan untuk berkurban adalah pada hari di mana dia itu melaksanakan sholat Idul Adha. Waktu yang paling dekat dia itu ketika melaksanakan sholat Idul Adha. Ini merupakan satu gambaran yang bagaimana Nabi SAW menerangkan bahwa paling afdalnya ketika kita menginginkan untuk menyembelih binatang kurban itu pada hari pertama tersebut. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kurang lebihnya, Nabi SAW mengatakan bersabda, barang siapa man dzabbaha ba'da shalah, barang siapa orang yang menyembelih hewan kurbannya setelah melaksanakan sholat Id, maka faqad tamma nusukuh, maka telah sempurna daripada ibadahnya dia. Dari sini kita dapat memahami para jamaah bahwa ini adalah sebuah kemuliaan, ya, kemuliaan ketika kita ingin berkurban pada hari pertama tersebut. Wal udhiyah hiya ma يقوم به المؤمن من ذبح نوع أو أنواع من النعم التي حددها الشارع الكريم، وهي الضان والماعز والبقر والإبل.
وحدد سنها التي يجوز أو تكون مجزئة بأن تكون أضحية، وهذا ما جاءت به الروايات عن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد اجتهد بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه يجوز أن يضحى أو أن يضحي الفقير ولو بديك، كمذهب سيدنا بلال رضوان الله عليه وغيره من الصحابة. والحقيقة أن من لم يجد من المسلمين الأضحية فقد ضحى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، فذبح بنفسه صلى الله عليه وسلم، ذبح الأول وقال هذا عن محمد وآل محمد، ثم ذبح الثاني وقال هذا عن أمة محمد، أي عن من لم يستطع الأضحية من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى أقرنين يعني لهما قرون، يعني قد وصل إلى سن كبير، يعني أنهم في كمال السن المجزئ. وأملحين يقول الكثير من الرواه أن المقصود بأملحين أي لونهما كالملح يعني البياض، وبعضهم يرى أن المقصود بأملحين أي بياض وفيه شيء من السواد، مخلوط بشيء من السواد. Beliau melanjutkan bahwasanya udhiyah ini ketika dilakukan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau berkurban, ini ada batasan-batasan binatang yang dipergunakan untuk berkurban, tidak semua binatang. Bagaimana dijelaskan yang dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman ini adalah bahimatil an'am, yang di situ menyakup do'an, ma'is, bakar sama ibil. Ya kambing, kalau kambing itu kibas atau kambing kacangan, atau kalau yang lebih besar itu sapi, atau yang sama dengan sapi kalau di Indonesia ini ya kebu juga masuk seperti sapi. Kemudian juga al-ibil yaitu onta, hanya terbatas pada binatang kuku belah yang demikian ini, ya tidak masuk kepada binatang-binatang yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang disepakati, yang menunjukkan banyak riwayat-riwayat dan dalilnya tentang hal tersebut. Walaupun tidak dipungkiri sebenarnya ada ijtihad para ulama, di antaranya ijtihad para sahabat, di antaranya adalah yang diijtihadi oleh Sayyidina Bilal bin Abi Rabah.